Pour l'entretien du Metasequoia, suivez-moi sur ma chaîne YouTube Memo Plante. اللي بدو يعرف كيف يعتنوا بالميتاسيكويا يتابعنا على chaîne YouTube تاعولي Memo Plante. Bien, voilà, on va parler maintenant du Metasequoia, le sapin d'eau. On l'appelle aussi sapin d'eau. Bon, on va commencer par l'origine. En fait, c'est une plante que les scientifiques ou les botanistes ont pensé qu'il avait disparu de la Terre. C'était du passé comme plein d'espèces. Et c'est la seule espèce qui existe encore. Hein. Sinon, le reste, tout, bye bye. Voilà. Il a été découvert à nouveau en Chine, dans la région de... Je connais pas. J'ai noté le nom. Sichuan, en 1941. À Sichuan. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Et l'espèce, on la voit maintenant partout. Et là, maintenant, elle est au Liban. En fait, c'est un bonsaï que j'ai acheté. Et bon, ils étaient 4 ou 5, je me rappelle plus très bien. C'est en 2017, dans un pot. Ils étaient en bonsaï. Ils n'avaient pas cette taille, ils étaient tout petits comme ça. C'était des bonsaïs tout petits. Voilà, même on voit le stop de... On voit la taille du bonsaï, là. Il a été taillé par là pour le garder tout petit. Bien sûr, il y avait 2 qui étaient très faibles. Bon, ils n'ont pas passé 2 mois chez moi. Pouf, ils étaient morts. Là, il restait 2. Je les ai mis là, en 2017, fin 2017. Je les ai mis là. Il y a un qui n'a pas pris, il est mort. Et celui-là, il a résisté. C'est une plante qui va perdre son feuillage en hiver. Hein. C'est une plante qui va perdre son feuillage en hiver et il va repartir. Là, on est en automne, on est le 7 novembre 2021. C'est pour ça que je fais la vidéo parce que ça va pas tarder. Hein. Il commence à jaunir là. Bien. Pour l'origine de la plante, c'est une chinoise. C'est une plante originaire de Chine. Maintenant, pour l'exposition plein soleil ou la mi-ombre. Là, chez moi, elle est à la mi-ombre. Elle va avoir le soleil un peu le matin. Et là, à l'après-midi, elle va être protégée par le mur où il y a les fameux clématites. Voilà. Donc, mi-ombre ou alors au soleil. Rusticité. Ah oui, c'est une plante vraiment rustique. Moins 15, environ entre moins 12 voire moins 15 degrés. Voilà. Donc au Liban, on peut la planter partout. En France aussi, je pense qu'on peut la planter partout. Peut-être au nord, non, mais voilà. Sauf s'il va être gardé en pot, là, il n'y a pas de problème. Pour le faire entrer. Bien sûr, près de la lumière, parce que c'est une plante qui va aimer le soleil, donc on ne va pas la mettre à l'intérieur sans lumière. Hein. Pour la floraison, c'est une plante qui va fleurir au printemps. Des toutes petites fleurs. La fleur n'est pas intéressante. Pour les femelles, c'est une petite couleur. Elle n'a pas fleuri, hein, j'ai vu ça sur Internet. Elle n'a pas encore fleuri chez moi, mais la floraison, je l'ai vue sur Internet. Une petite couleur verdâtre comme ça pour les femelles. Pour le mâle, c'est une petite couleur jaune. Et après, elle va faire les pommes. Elle fait des petites pommes comme ça, des pins, quoi. Comme, ça ressemble un peu au pain. Bien. Pour l'arrosage, voilà. C'est une plante qui doit être arrosée régulièrement. Là, personne... Je vais casser le bassin. Je suis assis sur le truc du bassin, là. Voilà. Waouh. Il y a quelque chose qui m'a piqué. C'est le hou. C'est le hou qui m'a piqué. Il y a une feuille de hou qui vient d'entrer dans ma main. Bon. Voilà. Pour l'arrosage, regardez, le système, il est là. Et il est un peu tout éloigné, là. Le voilà. Mais là, je vais remettre ça. C'est une plante, on dit, qui aime être vraiment arrosée. Oui, c'est vrai, d'accord, mais c'est une plante qui va résister à la sécheresse. Et comment je sais ça? Tout simplement parce que j'ai eu à regarder un tout petit peu. Vous avez vu tout ça, là? Tous les plantes de bruyère, là-bas? Les azalées, mon rhododendron. Hein. Celui-là. Regardez, ils ont tout crevé. Ils ont tout crevé tout simplement parce qu'on a eu une coupure d'eau, une coupure d'électricité pendant au moins 3 mois cet été. De la fin du printemps jusqu'à... Bon, j'ai dit ça dans 10 000 vidéos. Je l'ai dit 1000 fois dans mes vidéos. C'est à cause de la crise politique, économique au Liban. Voilà. Donc, j'ai eu une coupure d'eau. La plante, elle a résisté 3 semaines en pleine terre sans arrosage. Et la voilà, elle va très bien. Et je ne l'ai même pas trouvée fanée. Donc, c'est une plante qui peut résister à la sécheresse si elle est en pleine terre. Mais de préférence, en été, arrosez-la au moins 1 fois par semaine.
au moins une fois par semaine. Ne la laissez pas vraiment trop sécher, c'est pas bon, même si elle va résister un tout petit peu à la sécheresse. En hiver, je ne l'arrose absolument pas parce qu'il va pleuvoir, il va perdre son feuillage de toute façon, donc il n'a pas besoin de trop d'eau. Tout simplement, là, il va pleuvoir, le sol va être arrosé par la pluie et voilà, c'est tout. En hiver, je n'arrose absolument pas. Maintenant, si vous voulez la garder en pot, alors vous allez attendre que le sol soit, ça c'est en hiver comme au printemps, en hiver comme en été. Vous allez attendre que le sol soit à moitié sec avant d'arroser à nouveau. Parce que si le sol est toujours humide à la base, si vous arrosez, elle aura un excès d'eau et la plante pourra mourir. Hein, attention. Donc, l'arrosage chez moi en pleine terre, c'est une fois par semaine en général. Mais là, mon système, il est réglé chaque 4 jours. Si tout est normal, c'est chaque 4 jours. Il a les racines qui vont aller boire de l'eau un peu partout. Parce que le système, je l'ai mis pour les deux là. Voilà, parce que j'ai pas trop de tuyaux ici. Voilà, ça c'est pour l'arrosage. Mais c'est une plante, oui, qui va résister un tout petit peu à la sécheresse, mais n'exagérez pas, pour ne pas la tuer. Maintenant, pour le sol, écoutez, là aussi les scientifiques et les botanistes et les professionnels nous disent que c'est une plante de terre de bruyère. Ok, peut-être. Peut-être que c'est une plante qui va qu'on doit planter dans une terre acide. Ça, c'est les professionnels qui disent donc terre de bruyère. En pot, utilisez de la terre de bruyère et plantez-la dans un endroit acide. Moi, je dis le contraire. Selon mes expériences, mon sol, il est calcaire. Au sud Liban, nous, on a un sol calcaire. Ça, c'est du calcaire. Hein. Et voilà, la plante, elle est plantée ici depuis 2017. Et il n'y a aucun problème. Elle grandit. Et la voilà. Elle, donc, aujourd'hui, avec mes expériences, je peux me permettre de dire que la plante, le Metasequoia, il va s'adapter au calcaire et pousser naturellement et tranquillement. Bien sûr, si je mets un tout petit peu de feuilles, c'est pour l'aider. Parce que les feuilles vont se transformer en engrais, plutôt en acide. Ça va donner un tout petit peu d'acidité au sol. Donc, si vous avez des feuilles, ne retirez pas les feuilles. Elles vont se décomposer pour nourrir la plante au printemps. Se décomposer en hiver pour nourrir la plante au printemps et en été. Et lui donner un tout petit peu d'acidité. Et je pense que c'est pour ça qu'il résiste. Parce que il y a un tout petit peu d'acide qui va venir sur son sol. Mais en général, à 90%, son sol il est calcaire et la plante, elle va très bien. Donc ouais, c'est une plante aussi qui va s'adapter au calcaire, il n'y a pas de problème. Selon mes expériences à moi, ça fait 4 ans qu'elle est ici. Si elle devrait mourir, elle serait morte depuis longtemps. Rempotage, dans un pot après, dans un petit pot quand il est planté en bonsaï, parce qu'il tolère bien la taille. On va la rempoter une fois chaque 3 voire 4 ans, ça dépend. Dans un pot un tout petit peu plus grand parce que c'est un bonsaï, on ne va pas agrandir trop le pot. Mais attention, c'est une plante qui va pousser environ jusqu'à 30 mètres. C'est un arbre. Hein. Bon, maintenant pour l'engrais. Écoutez, pour l'engrais, c'est une plante qui va nous donner des feuilles. On va l'acheter pour son feuillage. Donc en pot, engrais spécial plante verte. Une fois chaque 2 mois, c'est suffisant. C'est un engrais mélangé qu'on mélange avec de l'eau. On va mettre au printemps et en été. Et en pleine terre, on va mettre tout simplement du fumier. Du fumier, voilà, c'est tout. Moi, chaque année, chaque fin d'automne, parce que le fumier, on va le mettre à la fin de l'automne, je mets juste une toute petite poignée comme ça de fumier. Je balance ça comme ça et je remets les feuilles et tout va bien. Je n'exagère pas sur le fumier, ça va, la plante, elle va se débrouiller très bien. Maintenant, pour la taille. La taille, ça dépend de vous. Vous voulez la garder pour qu'il devienne un arbre, il n'y a pas de problème, il va pousser jusqu'à 30 mètres. Vous voulez lui donner un équilibre, il n'y a pas de problème, taillez-la comme vous voulez, elle tolère très bien la taille, à moitié disons, à moitié à la fin de l'hiver, on va couper les branches à moitié pour qu'elle refasse de nouvelles feuilles, pour qu'elle se ramifie, si on veut dire plus. Là, je ne l'ai jamais taillé, depuis 4 ans, je ne l'ai jamais taillé parce que je veux qu'il pousse encore un tout petit peu. Et là, après, je ne sais pas si je vais la garder en arbre ou alors je vais le tailler, ça je ne sais pas ça, je vais voir ça après au moins disons 4-5 ans, ça dépend. Si la plante me plaît en arbre, je vais la garder en arbre. Si je pense que c'est trop grand, je vais tailler la tête. Maintenant, comment on appelle ça Ah, j'ai oublié de parler un peu de la taille de la... C'est une plante qui va pousser environ 1 mètre chaque année. Mais là, moi, personnellement, chez moi, elle me fait 10 cm chaque année. Ben là, disons... Elle était là quand je l'ai acheté, elle m'a fait sa nouvelle pousse. Parce que quand je l'ai acheté en 2017, c'était là. Elle était stoppée par là, il n'y avait que ces branches là qui étaient en bas. Et là, elle m'a, disons,
10 cm, 15 cm, 18, 19, 20 et là 21. Donc environ 10 à 15 cm par an, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, ça ne pousse pas très vite chez moi, mais les spécialistes disent que c'est un arbre qui va pousser environ chaque année 1 mètre. Voilà. Pour la multiplication, ça se fait par semis au printemps. Pour les insectes et maladies, j'ai cherché 5 à 6 sites sur internet quand je faisais des recherches. Aucun site m'a donné un insecte ou une maladie. On me dit pas d'insectes, pas de maladie. Une plante très résistante aux insectes et maladies. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont vraiment raison, tout simplement parce que depuis 4 ans que je l'ai, 2017, 2021, ça fait, oui, 4 ans. Depuis 4 ans que je l'ai, j'ai jamais eu un seul insecte sur la plante et elle n'a jamais eu de maladie. Alors je pense que c'est une plante vraiment qui est très résistante aux maladies et aux insectes. Donc absolument rien de rien. Voilà. Et là, à bientôt pour une nouvelle vidéo et avec une nouvelle plante. Ok, هلا بدنا نبلش بالميتاسيكويا او السابان دو. السابان تبع المي. اسمها هيك. هيدي نبتة كانت مفكرين انه اختفت، انه ماتت، ما عادش في منها بالحياة بالعالم. بس لا، اصلا هيدي اخر فاريتي، يعني عندنا النبات عندنا كثير فاريتي منهم، هيدي اخر فاريتي من الميتاسيكويا موجودة على الارض، الباقي كله اختفى. فكروا كمان انه هيدي النوعية اختفت. لا، بمنطقة بالصين، بمنطقة سيشوان، بال 1941 رجعوا اكتشفوها بالغابة. رجعوا شافوها ورجعوا اخذوا البذر وبلشوا، وصرنا نشوف منها كثير وين ما كان. هلا حتى بلبنان انا اشتريتها بونزاي، كانت هالقد هالقد، بس مع هول مع هول اللي هون هيدي ما كانت موجودة، كانت هالقد. كانوا تقريبا شي 4 أو 5 لما اشتريتهم. حطيتهم ب 2017، حطيتهم ببيروت. ماتوا يبسوا 2 دغري، يعني ابو شهر ونص ما بعرف صار لهم ماتوا. بقيوا 2 حطيتهم هون بقلب الارض بالجنينه عندي. رجعنا بالصيفيه تقريبا. في وحده ما ماتت، ما عاشت، ماتت، وبقيت هي. هلا فرخت لي. هلا هيدي بتتفرخ تقريبا متر كل سنه حسب الخبراء. عندي ما ولا مره صار لها 4 سنين شو بتفرخ لي 10 سم. يعني بلشت من هون، لما فرخت عملت لي وحده 18 مثلا، 19، 20، 21. ما بعرف ليه عم تفرخ لي بس 10 ل 15 سم بالسنه، بس هيدي نبته بتكبر تقريبا متر بالسنه. طيب مش مشكله، المهم نضلها عايشه هي عايشه. اصلا بالشتويه بتخسر ورقها كلها، ما ميته، بس تخسر ورقها وبترجع بتفرخ بالربيع. كرمال هيك عم صور نحن اليوم 7 نوفمبر 2021، يعني شهر 11 بلشت تصفر. اصلا لازم يبلش يكت ورقها، فكرمال هيك عم صور هلا الاصل تبع هيدي النبته الصين. اصلها للميتاسيكويا هي الصين، ولما اكتشفوها رجعوا كمان بالصين. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها تحت الشمس او مي اومبر مثل ما موجوده هون. المي اومبر يعني شوي شمس الصبح وبعد الظهر على الفي، لانه هلا الصبح بتضرب الشمس هون، بس هلا صرنا بعد الظهر وهي على الفي. هيدي اسمها مي اومبر. محميه من الحيط، لانه الشمس هونيك محميه من الحيط اللي زرع فيها الكليماتيت. هي بس تتحمل شمس ما في ولا اي مشكله. روسيسيتي، تحملها للبرد. هيدي نبته بدها تتحمل برد تقريبا، في عصافير عم بيطيروا فوق راسي، تقريبا 15 درجة تحت الصفر، 12 درجة تحت الصفر. فهيدي نبتة عن جد بتتحمل برد. فيكم تزرعوها بلبنان وين ما كان، وحتى لو ما كنتوا بلبنان بعتقد بأوروبا، إذا كنتوا بجنوب أوروبا وين ما كان فيكم تزرعوها ما في ولا أي مشكلة. أو ساعتها إذا الحرارة عندكم مثل كندا مثلا تنزل تحت ال 15 تحت الصفر، أوكي ساعتها تركوها ببو وفوتوها لجوا، طبعا على ضوء ومش بالعتمة. فلوريزون، الوردة تعولتها. هلا الوردة هلا ولا مرة عملت ورد لأنه بعدها صغيرة، بس أنا على الإنترنت شفتهم. الوردة تعولتها منا كتير حلوة، يعني كتير صغيرة، ما لونها أخضر للإنتية، وللذكر لونه أصفر تقريبا. وبتعطي بعدين بالربيع، بالآخر هي بالربيع بتعطي ورد، وبعدين تعطينا مثل بوم، بيسموهم بوم، يعني كيف الصنوبر، تعطينا هيك تبع الكونيفير، هي يعني مثل الصنوبر تقريبا تعطينا.
هلا اغوزاج للسقايه، هيدي نبته بتتحمل عطش اذا كانت بقلب الارض، لانه انا عملت تيست عليها. شفتوا هولي ماتوا، هيدي من وراء الازمه الاقتصاديه بلبنان، والهيدا ما في مازوت ما في مي ما في ولا شيء. قتلوا لي شو اسمه الازاليه هونيك، الرودودندرون جايبين لي اياه من فرنسا، ماتت يبست. هيدي يبست، هيدي يبست، كله يبس. هاي يبست بس هاي ما يبست، يعني ضل 3 جماع تقريبا بلا مي. اللي ما تحمل يبس، واللي بيتحمل العطش هي عايش. هي هون قدامكم. فهيدي نبته مزبوط بيقولوا انه بتحب المي، بس بنفس الوقت لا، هيدي نبته كمان تتحمل العطش اذا كانت بقلب الارض والشروش تاعولها مشيت، لانه عمرها 4 سنين فشروشها مشيوا بالارض، فبتروح بتتكل على نفسها. و حتى اذا شايفين السيستم، انا مش حاطط السيستم دغري عليها، لكن حاطط السيستم لانه في القو والميتاسيكويا عم بيشربوا من نفس السيستم، بعاد شوي عن بعض، بس الشروش تاعولهم مشيت. بس اجمالا بقلب الارض مره بالجمعه اسقوا بالصيفيه، عن جد مره بالجمعه، ما تتركوها اكثر حتى لو بتتحمل شوي العطش، بس مش منيح لإلها. فمره بالجمعه هي اذا كانت بقلب الارض. طبعا ما عم بحكي عن شجره طولها 30 متر، لانه هيدي الشجره بدها تكبر ل 30 متر، بس بتصير شجره بعد 6-7 سنين خلص ما عادش تسقوها. يعني شو بالغابه وهولي ما حدا بيسقيهم، لما بينطروا ليصير في موسم شتاء ليبلشوا يشربوا، لانه لما بتشجر النبته، لما بتشجر خلص ما عادش تتكل على الانسان، تتكل على نفسها. هلا بالشتويه انا ما بسقي بالمره لانه عم بتشتي، واصلا بده يكت ورقه، بده يوقع ورقه، فبتتحمل العطش بالشتويه، واصلا عم بتشتي. حتى لو بقي 3 جماع بلا شتي الارض بتضلها شوي رطبه، بس بالشتويه بالقلب الارض بالجنينه ما تسقوا ابدا. هلا الموضوع بيختلف بالبو بالصيفيه او بالشتويه بدكم تنطروا انه البو بلش ينشف عن النص قبل ما تسقوا. اذا البو كان بعده رطب من فوق ما تسقوا، يعني فيها مي، اذا جيتوا حطيتوا مي حيصير في زياده مي والنبته حتموت، تهروا لها شروشها والنبته بتموت، فانتبهوا بهيدا الموضوع. طيب سول التراب، الخبراء بيقولوا هيدي تراب اسيد، كرمال هيك زرعتها هون مع هولي تير دو برويير. كل شيء تير دو برويير، مثل يا الله شو اسمه الإراب دو جابون، مثل هولي الازالي، هولي تير دو برويير، بلان دو تير دو برويير، يعني تراب اسيد. هيدي نبته بدها تراب اسيد. انا ارضي كلسيه، اصلا ارض لبنان كله كلس، لا انا في اقول انه كمان النبته بتتحمل شو اسمه الكلس بالارض، وهيدا الدليل صار لها 4 سنين عندي وهي ما في ولا اي مشكله. يمكن كرمال هيك ما عم تكبر بسرعه، بس النبته عايشه وما بتموت، فالنبته بتتاقلم بالكلس. بس اللي انا بعمله، انا كل شيء هون تير دو برويير، اذا شايفين انا مش شايل في عندي عطر الليل، انا ما بشيل الورق، لانه هيدا الورق الارض الاسيد اجمالا بالغابات يعني شو اسمه ورق شجر. الورق الشجر لما بتتفتفت بالشتويه بتعطي اسيديتي، يعني بتعطي اسيد للارض، كرمال هيك انا ما بشيل ابدا الورق عليهم، بتركها لانه حتشتي عليها، واخر شيء بدها تتحلحل لتيجي تعطي شوي اسيد للارض اللي هي النبته بحاجه لها. بس 90% من ارضي هي كلسيه، فالنبته مزبوط حسب خبرتي انا وهي قدامكم. النبته ما بتموت بأرض الكلسية، لا بتتأقلم بأرض الكلسية. طيب هلا غامبوتاج، لما بدنا ننقلها لبو أكبر، طبعا بالأرض ما حننقلها، بس بالبو إذا كانت بونزاي كل 4 سنين 3 سنين 4 سنين بدنا ننقلها لبو أكبر شوي لنكبر لها البو، مش كتير بس شوي، لأنه البونزاي بيعملوها لتتأقلم بالبو تاعولها وبيضلوا يشحلوها. انغري الغذاء تاعولها، هيدي نبته بنشتريها كرمال ورقها، يعني بلانت فيرت. اذا كانت ببو بالربيع وبالصيفيه مره كل شهرين بدكم تحطوا لها انغري سبيسيال بلانت فيرت، يعني انغري سماد خصوصي للورق. بقلب البو تاعولها هي السائل بيخلطوه مع مي وبتسقوا فيها النبته. هلا بقلب الارض بيختلف الوضع. بقلب الارض اذا بدكم اخر الخريف، انا اعمله مثل ما انا بعمل كل اخر خريف. هلا مش حاطط هلا
بس كل اخر خريف بجيب شويه زبل، انجا كمشه زبل برش حول النبته بس لاعطيها شويه غذاء مش اكثر من هيك. وهي ماشي حالها وما في ولا اي مشكله. هلا ملتيبليكاسيون كيف نكتر منها؟ بذر اكيد بالربيع. انسكتي مالادي، ليكو انا لما قريت عن الميتاسيكويا لما فتشت عليها على الانترنت لما اشتريتها، قريت شي 5-6 سايتات، ولا واحد قال لي عن حشرة ولا أمراض. كلهم بيقولوا لي ما عندها أمراض وما عندها حشرات، وبعتقد عندهم حق، لأنه صار لي 4 سنين عندي هون بالجنينة وأنا عندي حشرات بيجوا على الحشرات مش منيحة مثل منو مثل كتير حشرات تانيين. في عند على الباسان لازم ننظف الباسان، في السمكة عم تتسبع هلا شفتها. طيب عم تاكل الورق. طيب بنكفي. فهيدي نبتة عندها مقاومة كتير قوية على الأمراض والحشرات. 4 سنين ولا مرض ولا حشر عليها، حتى من القطنية ولا من ولا شيء عليها. فمعهم حق، هيدي نبتة عن جد. إذا بدكم نبتة عندكم ما بتجيب حشرات، بتتحمل كتير إشياء طبيعية، جيبوها وما تترددوا. فهيدي في يقول انه من بعد 4 سنين ولا حشرة عليها، انه قال جماعة معهم حق، هيدي نبتة ما بيجي عليها حشرات. طيب هيدا كان كل شيء عن النبتة، ما عادش عندي شيء اقوله. بنشوفكم بفيديو جديد مع نبتة جديدة.